Tragedy struck on the busy Matve Dabolim Vasco road after a 62-year-old man was killed when a massive roadside tree suddenly collapsed, trapping him beneath it. आमकां 8 जाण 28 मिनटान कॉल येयलो पणजे हेडक्वॉर्टर कंट्रोल रूमाच्यान की झाड पडला आनी एक मनीस ट्रॅप जाला. इमिजिएटली आमची वास्को फायर स्टेशन ड्युटी क्रू हांगा पावले. 8 जाण 35 मिनट 7 मिनटान आमी फास्ट टर्न आउट करून पावले. आनी पावले उपरांत पयले जाल्यार तो ट्रॅप जाल्लो आहा. ही इज डायड ऑन द स्पॉट. कट जालो तेजेर पडलो आनी इमिजिएटली आमची स्टाफान क्रून ताका उखलून एम्बुलन्सान घातलो आनी शिफ्ट केलो. आनी मागीर क्रेन आपयली आनी ट्रॅफीक खूब जाम आसलो. दोन्ही सायडीच्यान गाडी येवपाक वचपाक प्रॉब्लम जाल्लो. सो इमिजिएटली 1 वर तरी लागले फूल क्लियर करपाक. उशीस आसले आनी उमले आसले खूब आसले. वी ट्राय टू क्लियर द खंय एक्झॅक्टली खंय जाला? इट इज नियर द सॅन एंटनी चॅपल रस्त्यार पुरीस आहा पळय थंय. एज कितले आसतले तेजे? एज आयडेंटिफाय जावन. The victim was identified as a resident of Jetty, Sada. According to authorities, the tree uprooted without any warning, crashing directly onto the busy road. Emergency response teams rushed the spot to clear the heavy branches and rescue the victim, but he unfortunately succumbed to his injuries. हिंगा आमी आतां तामसोड्यार चिकाली फुडसा कडेन आहाय सेंट एंटनी क्रॉसा कडेन आनी 8:30 सुमार एक झाड पडून एका मनशाचो जीव गेला. आनी हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस? जायते फावटी म्हणटाले पंचायत कांय करना. आमी एवरी इयर आतां 3 वर्सां जालीं आमी एवरी इयर डेंजरस ट्रीज आयडेंटिफाय करताय. तालाटी येता आनीक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट येता आनीक एवरी इयर आमी फायल करताय आनी फायलीन वचताय. ते आजून एक्शन कांय जायना झाडांचेर. आतां दीस कम्स अंडर नॅशनल हायवेन रोड वायडनींग केले थोडी वर्सां फाटीं. हिल काटींग केलें आनी हिल काटींग करता आसतना जायते झाडां आहाय ती सारकी एजीचेर आहाय. जेन्ना पावस पडटा माती मोव जाता आनी सकयल पडटाय. आतां एक झाड पडला तेजे सायडीकूच एक झाड आसा मोठें. तें पडलें जाल्यार आतां पडलां तेजेकीन मोठें झाड आहा. बट हूज गोइंग टू टेक द एक्शन? वेन इन्स्पेक्शन इज डन, द लिस्ट इज गिवन, पूण एक्शन कांय जायना. म्हज्याच वॉर्डान हांवें कितले झाडाचे डेंजरस ट्रीज आहाय अर्दे माड मेलोले आहाय. ते पडटले केन्नाय कोणाचेर पूण कांय एक्शन जायना. आमी लिस्ट करूयताय फकत ते लिस्ट तशेंच उरता. सो एवरी टायम दे से तुमकां आमी परमिशन दिताय पंचायत खात्राय. डज द पंचायत हॅव अथॉरिटी टू कट ट्रीज? सो हे जायती क्वेश्चन आहाय. हू इज टू बी ब्लेम्ड? The incident caused severe traffic disruptions along the vital commuter route for hours while clearance operations were underway. Police and local authorities have launched an investigation into the collapse as residents raise mounting concerns over the safety of trees lining major state highways. एक जीव गेला हिंगा दूख जाता. आतां सकाळीसून ताका क्लियर केला आनी आतां ट्रॅफिक सुटला. म्हणटच मागता अथॉरिटी लागीं टेक दीस सिरियसली. खंयचेय जावं नॅशनल हायवे सायडीन चड ट्रॅफिक वयता ते सायडीन जंयसरूय रोडा सायडीन डेंजरस ट्री आहाय. मातशें एक्शन घेवन प्रुनींग तरी कराय ना कट कराय. सारको डेंजरस जाल्यार कट कराय. आतां परत सांगता आतां जंय एक्सिडेंट जावन एक जीव गेला त्याच्या सायडीनूच नेक्स्ट टू इट आनी एक डेंजरस ट्री मोठें झाड आहा. म्हाका दिसता आतां तरी दोळे उडया कित्याक ह्या स्ट्रेचर हे पयले फावटी मरण न्हू. सेंट जासिंतो आयलँडा पयलीं आनी एक फावटी माड पडून एक बायलेची जीव गेल्लो. सो जायते इन्सिडंट जाले ह्या रोडाचेर. हिल काटींग केलां, वर्टिकल हिल काटींग केलां आनी ताचे सायडीन सारकी हेचीर मोठी झाडां आहाय. आतां हिंगा भोंवल्यार हांव दाखोवपाक शकता कितलीं झाडां. सो वी हॅव टू टेक एक्शन नाव बिफोर मोर लायफ्स आर लॉस्ट. आनी मागता कलेक्टरा लागीं आनी खंयचे कन्सर्न अथॉरिटी जावं फॉरेस्ट जावं नॅशनल हायवे मातशें आयडेंटिफाय कराय लोकांचो जीव सांबाळे. वी हॅव टू डू समथींग. आतां पावस सुरू जाता थिंगा आनीकूय येवपाचो आहा पावस. म्हणटच आमी लेट अस गेट प्रिपेर्ड. आतांच एक्शन घेवन बेगीनूच ज्यो डेंजरस ट्रीज आहाय त्यो कातरून लोकांचो जीव सांबाळया.